Itu dari saya. So ada soalan. Apa yang tadi? So maksudnya apa projek terbesar Puan ni yang Puan dapat, yang projek terbesar lah yang bagi Puan rasa macam itu yang Puan rasa macam wow macam tu. Projek, kalau dari segi projek sebab saya involved dengan Lebuh Raya Pantai Timur Fasa 2. Itu saya jaga package 11 dan 12 itu adalah Kuala Terengganu. Daripada Kuala Berang ke Kuala Terengganu. Dia mula dengan dekat Terengganu lah. Kat 10 tu yang bawah MTD. So saya sambungan. Dua package ni adalah project in-house. Design in-house solution. Ini dia terbentuk dia oleh GPR. Evolution tu pun daripada GPR. Kita tak ada consultant langsung dari design ataupun pengurusan setapak. So dekat situ saya terpaksa jam bila lah apa experience design saya ada, manage kat tapak, apa kalau ada isu kat tapak, kita kena cari, nak selesai masalah tu kena cari punca yang betul lah. Kat situ konsep penting, because sampai kita tak tahu semua, civil ni besar kan. Konsep tu penting, list nama rujukan tu penting. So yang penting bila ada isu, kita tunjuk pada orang yang betul. So package lah 12 ni antara package yang siap awal. Okay. And then so far tak ada masalah besar lah. And then dari situ saya macam appreciate very grateful dengan peluang jaga projek tu sebab masa design aku yang buat design tu aku jadi kat tapak. Jadi atas sebuah data design pun betul tak ada lagi. So assume jalan ni macam tu je kan. Tak design. Ini bila tak start, ini dia. So dia sebenarnya bila balik design balik dia akan jadi macam penambahkan lah. Design mesti akan buat dulu. Kita takkan buat longkang kat sini untuk so dia bila you tengah design, dia jaga start, abang kerja. Kalau you balik design balik, dia akan ada pengembangan. Dia tak akan jadi design you yang asal lah. Dia jadi lain pula kan. Dia akan jadi macam banyak benda yang dia ambil kira lah untuk input design tu. Bukan memang daripada data survey. Kalau itu projek jadi yang penting sampai ke tahap projek tu antara projek yang dikerja oleh Kementerian Kerja Raya. Cakap masalah dia adalah macam highway pertama yang dilaksanakan oleh kita. Bukan highway LM. That's why dia menjadi muka tangga lah. Itu ada keksi PPA datang sah. Saya bagi briefing. And then dia siap dekat saya. Anita, continue what I will yang doing sekarang. Saya akan bawa menteri datang website you. Tak lama kata. Masuk keksi masa tu Josh. Dia kata, Mr. Dada, jangan macam tu. Dorong saya, tak apa, you can wait. Lepas tu, memang betul, dia memang betul. Dia tak mesti salinan. Datang kita juga briefing kat tapak sini. Maka masa tu support tu bagus lah. Saya dari dia tu tak mana ada, tapi saya bercakap gain macam spirit of the work dalam saya. So diorang melakukan sesuatu tu dengan rela hati tau. Diorang tak ada biasa dipaksa. So diorang akan bagi berkesah. So yang kata tanggungjawab kita dan tanggungjawab masing-masing. So mudah lah. So mana-mana. It's all about how you can manage it. Because for me, if I give up, all right, if I just give it up and not do nothing and run away from it, I will not be proud of myself because I have not faced that challenge. I have not run through it. And the most saddest point in that particular case is that I have not experienced how to tackle this situation. Because life is always about problem, guys, right?
Yeah. We always have problems, no matter what, whether it's financial, whether it's relationship, whether, anything, stress, health, everything. There's always a problem, right? Because this is Yes. life. Life is all about managing problems. So one key point that I want to mention to you guys: manage your problems well. Okay, if you are stressed in any level, all right, in any way, just find ways for you to settle that problem. Because once you are disciplined, once you know how to do it, then you can, face any challenges in your life. You will not give up. You just face it all together. At the end of the day, you just, put out all the problems away, and you're just going to go through life. And that's how, as an entrepreneur, if you want to be an entrepreneur and you want to have that kind of skill, you have to have that mindset. Challenge is just a challenge. I can just face this. I can just go through it, as long as I'm persistent in doing it. And, of course, prayers would always be within that means. Meaning to say that although you have tried your best, at the end of the day, Allah gives you everything, right? Yes. Even so that you work 24 hours, you don't sleep, trying to find that project, trying to sell something to people, trying to, make yourself successful. At the end of the day, if Allah doesn't give you, He will not give you, for, for good reasons. So that is why you need to always be persistent in, trying your best, at the same time praying for the best. Okay, so these are the two recipe of combination that I want you to understand. If either one is not balanced, okay, if you don't work hard, you will not get that much of a success. If you don't pray, that success might, be a burden to you in a way. So you have to make sure that you jive in this element of hard work, and also praying for the best, so that Allah will give you the best. Okay, because Yes. being an entrepreneur is very volatile. Because if you work with someone, you will get your wages every single month, right? Yep. But when it comes to being an entrepreneur, I'm not just paying myself, I'm paying my staff. Okay, and it costs me 100,000 every month. So in this case, what I need to do is to make sure that, I work hard, of course, but that doesn't promise me a lot of things, because I can work hard, but opportunity can come and go. But then if I would stick to Allah and ask for His guidance, and whatever comes in, let's say if I face challenges or whatever, if that comes, I would say that, okay, this is basically from Allah's reminder for me to maybe, not to take the job, not to be focusing much on that, so focus on other things. So that is where, Allah doesn't speak to us directly, right? So we are not prophets in this case. So in this case, life itself, this is how Allah teaches us how to, develop ourselves well in facing life altogether. Okay. Okay. All right, thank you, sir. Okay, good. All right, so maybe question again. Okay, sir. I believe that you are a very busy person. So, how do you manage your time? Okay, I think a very good question then. Is it Anis? Yes. Okay, all right. So Anis, a very good question, Anis. So how do I manage time? Okay, time is really an essence when it comes to productivity. Okay, because if you are, let's say for example, you are working 8 hours a day, and you spend about 1 hour on social media during work, right? So that would not be productivity, right? It would not be efficient for you to work. So in this case, what I'm saying to you is that try to look at and plan well ahead of what you plan to do before that day comes. So this is something that I find very useful to do as a skill, because if not, you get tired in thinking what exactly that you want to do. So what I always what I call it, promote my team to do every single day, all right, is that at the end of the day, they look back at what they have accomplished, and they plan before they leave from office what they plan to accomplish. Yang kualitinya teruk lah, betul tak? Banyak kan? Banyak. Itu berlaku juga pada projek-projek yang saya uruskan. Uruskan kontrak, ada yang buat silap lah, apalah. So kita kena betulkan, kena ingatkan, kena semak, kena macam-macam lah. Bagi amaran lah, apa semua. Jadi itu sebahagian dari pencabaran asam garam projek lah. Saya rasa itu sama macam you baca surat khabar lah. Kalau you baca surat khabar lah,
tentang berbagai-bagai orang kata apa, permasalahan dalam melaksanakan projek. Tambahan pula bila saya menguruskan projek ni bernilai 1 bilion. Betul. 1 bilion. Jadi saya rasa jumlah yang besar. Alhamdulillah orang kata apa, dengan pasukan yang saya ada dan kami jugalah. Okey. Okey. Lagi soalan? Datuk, Sila. saya ada kesulitan tadi, so saya mula perkenalkan diri saya dulu. Saya Nuri Izzati binti Ahmad Sadun. Saya juga dari tahun 1 dan rasa ada Islam sikit kata-kata motivasi untuk jurutera yang baru nak mulakan kerjaya diorang. Yalah, saya rasa yang penting sekarang ni, peringkat sekarang kalau pada jurutera, yang pertama sekarang ni peluang untuk belajar. Kan, mana peluang untuk belajar ni kena belajar betul-betul lah. Janganlah main-main. Kan, jadi dapatkan betul-betul ilmu tu. Dan tambahan pula sekarang ni, ilmu tu tak semestinya dapat daripada kelas kan. Dan macam-macam sumber dia boleh dapat. Kena rajin lah. Assignment kena siapkan betul-betul. Lecturer yang ajar kita kena faham betul-betul. Jangan buat silap dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, selepas katakan dah habis belajar, tak boleh berhenti belajar. Ini memang formula sekarang lah. Siapa yang malas nak belajar, lepas dia dah habis belajar, alamatnya dia mencari penyakit sendirilah. Sebab apa? Dunia hari ni ilmu terlalu pantas. Jadi kalau kita tak update knowledge kita, kita malas nak buat orang kata apa, rujukan-rujakan ataupun memang sikap kita sendiri orang kata apa, tak peduli, jadi kita akan ketinggalan. Jadi kepada mereka-mereka ini saya nasihatkan ialah supaya jangan belajar. Contohnya tak semestinya buat master, buat PhD. Maksud saya tak berhenti belajar ni, walaupun mereka nanti akan bekerja, mungkin akan menjadi usahawan dan sebagainya, terus belajar. Itu saya rasa nasihat yang kedua lah. Yang ketiga, saya rasa kita tak boleh lari. Dalam untuk mencapai kejayaan ni, kita kena ada beberapa perkara lah. Contohnya pandai menjaga masa, disiplin diri, menghormati orang lain, boleh bekerja sebagai satu pasukan, dan kita boleh berperanan dengan baik dalam mana-mana tim yang kita join. Jadi itu perkara-perkara yang saya rasa perlu ada lah. Pandai berkomunikasi, tahu macam mana kita nak menyampaikan pandangan. Ini benda-benda kalau di UTM ni juga akan adalah proses-proses yang kita akan dedahkan lah. Jadi jangan putus asa, cepat putus asa. Ini semua benda-benda yang saya rasa kalau you baca mana-mana tentang kunci-kunci kejayaan tu, dia akan sebut benda yang sama lah. Betul. Dapat ke? Dapat. Terima kasih. So ada lagi soalan? Doktor, Ya. Doktor tadi ada cakap pasal tim tu kan? Doktor ada tak macam tips untuk cari tim yang macam boleh yang tim yang lebih baik ke? Kenapa? Tim yang you ada ni tak baik? Bukan. Macam cara tips ke macam faham tak? Yalah, kita ni, okey, sorry lah ni saya bercakap macam anak-anak saya kan. Jadi kalau saya cakap ni, you jangan marah saya kan. Tak, Boleh? Boleh. Boleh tak? Boleh. Tak. Kita ni dalam hidup ni, dia ada beberapa perkara lah yang kita kena perhati, yang kita kena faham. Yang pertama, segala benda yang berlaku tu adalah rezeki lah kan. Kalau kita dapat tim yang baik, rezeki kan. Kalau kita dapat tim yang kurang baik pun rezeki. Itu, tapi kita juga ada juga kecenderungan kita kan, dalaman kita ni nak benda yang baik je kan. Betul. Kan, nak senang, nak mudah. Kalau ada tim yang tak bagus, kita rasa apa benda lah dia tak bagus. Jadi kadang-kadang dalam dunia ni, you tak akan dapat untuk benda. Pernahkah you mimpi nak satu benda datang kan? Nak macam ni datang. Pernahkah berlaku? Tak pernah kan? Saya rasa dalam hidup ni, dia ada liku-liku. You all pandai lah kan. Liku-liku kehidupan. Hari ni seronok, besok tak seronok. Betul tak?